بونجور مزالاف، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نكمل معكم لي droites remarquables dans un triangle. On parle de la bisectrice. Déjà شفنا les médiatrices, شفنا les hauteurs. Aujourd'hui ان شاء الله غنشوفوا c'est quoi un bisectrice. دونك ملي انا كنهضر على البيسيكتريس كنهضر على لونغل، يعني البيسيكتريس عنده ريلاسيون مع لي زونغل. دونك شنو هو البيسيكتريس؟ البيسيكتريس est une droite ou bien une demi-droite. Une demi-droite. Droite qui شنو كدير؟ كيكوب l'angle très bien en deux angles de même mesure. كيف ما شفنا la bisectrice est une demi-droite qui coupe l'angle en deux angles de même mesure ou bien en deux angles équidistants، يعني عندهم نفس الدرجة بجوج. ملي كنهضر على لي زونغل القياس ديال لي زونغل هو لي دوغري، تفهمنا؟ دونك انا غنحاول نرسم لكم غير كومون اون تراس في ان انغل. هذا اون باس ا droite. Voilà un angle. Donc l'angle كيف ما عرفنا عندنا demi droite se 50 en point. Le point s'appelle le sommet de l'angle. S'appelle le sommet de l'angle. Par exemple A, O, B. Donc alors je vais tracer la bisectrice de l'angle AOB. Donc شنو كناخذ؟ تبعوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. كناخذ اول حاجه الكومبا. هذا الكومبا ديالي. دونك غناخذ الكومبا دا ميزور ياك. كنحط الراس ديالي في لو سومي دو لونغل وكندير ان ارك في لي دو دمي دروات. اوكي ان ارك اون هو ان ارك في لو با. ميم ميزور كنحط في لو دوزيام بوان هنا كندير ارك. ميم ميزور كنحط في لو دوزيام كندير ارك. صافي. Donc comme ça je trace, c'est ça la méthode pour tracer une demi-droite ou bien la bisectrice de l'angle AOB. Donc il passe par le sommet et partage l'angle en deux angles de même mesure. Donc هاد mesure هذا قد هاد mesure هذا. Donc هذه هي la méthode ديال الكومبا. فهمنا؟ Donc c'est ça la méthode du compas. باش كنبغي نرسم بالكومبا. كاينه دوطخ ميثود بالرابورتور كتاخذ القياس ديال الزاويه وكتقسمو سور 2. دونك سي ا او بي. الا بغينا نديروها بالرابورتور كتعطينا. دونك كيف ما لاحظتوا جو تراس ان تريونغل ABC. رسمت مثلث ABC. دونك لو تريونغل عنده 3 angles, 3 sommets, 3 angles. Donc la première angle c'est A, la deuxième angle c'est B et la troisième angle c'est C. Donc غادي نشوف les 3 bisectrices d'un triangle فين كيتلاقاو ليا وشنو كتسمى داك لو بوين. دونك انا جو كومونس ا تراسي لو بروميير bisectrice de l'angle A. دونك سيبوا معايا كناخذ البيركار الكومبا ديالي في واحد الميزور كندير ان ارك. اوكي ميم ميزور كنحط في لا دوزيام بوين دوزيام ارك بيان تروازيام ارك كاتريام ارك. دونك هذا هو لو بروميير بيسيكتريس. غادي نديرو بالفيولي. كندير لو بوين هنا ولو دوزيام بوين هي هذه. دونك حنا كنعرفوا ان بار دو بوين اون بو تراس اون سول droite. Donc c'est la première bisectrice. Maintenant كنمسح شويه لي تراس، ما كنخليش لي تراس بزاف باش ما يديرونجيونيش pour les autres bisectrices. Maintenant je passe à tracer la deuxième. Maintenant je passe à tracer la deuxième bisectrice. Donc sur
c'est un arc en haut, un arc en bas. Ça fait هذه هي l'angle. Donc كيف ما عرفنا عندنا 3 angles. Il y a CAB, la deuxième ACB et la troisième c'est ABC. ABC. وما ننساش le chapeau sur l'angle. Et là ما درناش le chapeau راه كنعني غير un triangle. Donc maintenant je trace la deuxième. كيف ما وريتكم خليت le même ها هو même mesure. غنخلي le même mesure ما غنغيرش البركه. غندير troisième arc et quatrième arc. Ça fait. Donc je passe à tracer la deuxième bissectrice, passe par le sommet de l'angle et par le point d'intersection des deux bissectrices. Donc le bissectrice passe par le sommet de l'angle et par le point d'intersection des deux arcs. Maintenant, prenez une seule bissectrice. Donc, on peut le cercle ديالي من deux bissectrices اللي تلاقاو ليا. ونقدر نزيد la troisième ونشوف حتى هو واش غيدوز le même point ولا لا. Donc, un arc en haut, un arc en bas. Deuxième arc. Je trace la troisième et la quatrième. Pardon. Donc voilà. Donc avec le rouge. Et là, là, le point, tu vois, le point d'intersection avec le sommet, j'ai confondu les deux bissectrices, les tlacaouliens. Voilà le point O. Donc, le point O, c'est le centre de cercle inscrit. Donc, le point O, c'est le centre. Donc, le bissectrice de l'angle B, c'est BO. Là, on a segment maintenant, droite maintenant. Yani, ferme B, ouvert O. Pour l'angle C, c'est CO. Pardon. Et pour la dernière A, c'est AO. On est d'accord? Très bien. Maintenant, je trace le cercle. Donc, pour tracer le cercle, c'est deux caractéristiques. Le centre O et le rayon. Donc, le rayon, qu'est-ce qu'on dit? Le perpendiculaire de O sur soit AC, soit BC, soit AB. Donc, le perpendiculaire vient le point O. Donc, le perpendiculaire sur sur AC et passe par le point O. كي يجي قريب لهذا انا عرفت علاش جا قريب حيت المثلث ديالي يكون قريب لشي حاله خاصه. دونك سي سا علاش هنا قريب يكون كونفوندي هو بيان. دونك هذا هو لو رايون ديالي. غادي نرسم maintenant le cercle. Donc sur le point O le centre et le rayon نرسم دابا. Donc نتمنى انها il se passe par les 3 points. Donc voilà le cercle. Donc la leçon, c'est une leçon très importante pour les نعاود نرجع نشوف القيم ديالي. دونك ما تديروش بحساب حتى باشير غلط من هنا مي سي با غراف. راه دازت على كنسميو هذا المماس ديالها اون فرونسي سي طونجونس.
ها هو من هنا لا لاحظنا ندير كولور ديفيرون باش تبان لكم. دونك لي طونجونت ديالها ها لا بروميير la deuxième et la troisième. Donc ça c'est la bissectrice. Donc le point haut, le point haut est le centre de cercle. Le point haut est le centre du cercle inscrit au triangle. Donc inscrit au triangle ABC. Donc كيف ما قلت التلاميذ باش تفرقوا ما بين le cercle inscrit ou le cercle circonscrit. Inscrit à l'intérieur. Circonscrit اللي تمر لينا من le sommet du triangle. Ça marche. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا البيسيكتريس. ان شاء الله لا فيديو الماجي غنهضر على les hauteurs. Donc je répète, donc le bissectrice est une demi-droite qui passe par le sommet et partage l'angle en deux angles de même mesure. Quoi d'autre? On a les trois bissectrices d'un triangle. Elles se coupent dans un point. C'est le point de centre de cercle inscrit. Donc, si vous avez des questions, خليهم لي في الكومونتير. انا ان شاء الله ضروري رانا نديرو ان اكزرسيس دابليكاسيون لهادشي اللي شفنا دابا. Merci beaucoup pour votre attention. Que je vous remercie. Merci. Les bissectrices.